Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kembali lagi bersama saya Nokwan di Bakar Arci. Di sini kita akan membuat video hands on lagi. Video hands on pada sebuah lab, yaitu implement single area OSPF V2. Di sini ada topologinya, yaitu ada router, switch, multi layer 2, lalu ada switch, lalu di sini ada PC 4 PC, oke. Di sini ada addressing table R1 R2 R1 R2 objeknya di part 1. Kita akan membuat network and configuration basic device settings and interface addressing. Lalu part 2 nya configure and verify single area OSPF for IP4 on R1 D1 and D2. Lalu selanjutnya kita akan mengkonfigure default route propagation on R1 and verify the propagation. Part 4 implement OSPF network optimize feature. Part 5 DR and BDR placement. Background atau skenario nya in this lab you will configure single area OSPF versi 2 for IP4 on multi access Ethernet LAN. Oke. Nah, di sini instruksi pertama build the network and configuration basic device setting and interface addressing. Yang part 1 you will set up network topology and configure basic setting and interface addressing on the router and layer 3 switch. Step 1 cable network sound and topology, configure basic setting for router and 2 layer switch. Ini WiFi-nya nyala kah? Kok gue gak ada sinyalnya? Nyala kok. Ada sinyalnya gak? Ada kok. Nyala kok nih. Coba. Nyala kok. Ada yang terhubung. Kok ada sinyalnya? IP lo bukan? 137244. Belum. Sadinya bos. Sampai 9, 1 sampai 9, 10 terbloknya. 6, 9, 10. Tidak dapat menyediakan koneksi internet. Hah? Ada kok. Lu bisa nyambung. Coba ya, bentar. Bisa kok, ada. Nah, kita buat dulu. Pertama-tama kita akan membuat topologinya. Ada sinyal kan? Gak bisa Ki. Bisa nggak? Bisa. Ini nyago bisa kok terhubung. Kan pakai router berapa kan? Kayak kemarin. Oke, kita akan menggunakan router 4321. Ini adalah router 1 kita. Lalu kita menggunakan switch layer 2, switch multi layer 3660, layer, lalu ada switch
FO 11. Bos, FO 11 itu ada? FO 11. Iya. Hah? FO 11? Yang mana? Ini. Lu pakai seat apa? Gua pakai 2960. Oh, 2960. Oke, kita ganti visinya switch. 700, 800. Lalu kita konekkan kabel. Oh, berapa? video. Iya. Gue lagi nyoba yang ini GNS 3 itu. Berhasil gak? Nah, selanjutnya kita masuk ke kedua, configure basic setting for the router and the two layer of switch. Oke. Kita masuk ke router dulu. Kita masuk ke router. Cek. Oke, suara saya masuk. Masuk ke router. Nope. Pergi. Sangat coba. Kita masuk konfigurasi global. Kita mulai password. No ID, kita masuk interface back nol IP address Hah? Bahasa di mana dong? Apa? Ayo, udah. Kamar mandi paling dia kan habis dari kamar mandi. Habis dari kamar mandi dia paling di kamar mandi. Masuk ke interface G 001 IP address-nya
Gak jalan-jalan ya. Oke, selanjutnya ke D1. D1 itu seperti ini. Switch D1. CLI. Oke, kita hidupkan terlebih dahulu. Power supply masuk. Lalu kita nyalakan dari sebelumnya. Masuk. Sini. Masuk CLI-nya. Oke, masih ini session. Gak ada Pak Raymond apa tuh? Oke, kita masuk lagi next. Post name. Kita masuk ke enak dulu. Post name D1. ID nol, lalu mouse. Wah, berapa lebar nih? 4.000 1.400. Hah? Pak Imam ngirim modul 1.400 lembar. Nah, diterakhir lagi Interface D1/0/2 no switch port exit interface G1/0/2 no switch port address 10/10/10/10. Oke, sudah kita masuk ke baru kita masuk ke D2. D2 itu multi layer yang sebelah kanan. Oke, kita masuk dulu. bisa ya.
023 no switch port address 10 10 24 1 lalu exit masuk ke interface di sukses 004 no switch port IP address 10 10 lalu exit. Sekarang kita flashback ke D2. Kita buat dulu ya. D2. D2 ini sama kita prosedur Kita masuk ke 5. kita masukkan networknya ya. Network. Ini itu merubah 007 wheel partnya ya. Habis itu area Siap, the running configuration startup config. Oke. Copy running startup config. Exit copy running startup config. Oke, verify the device installation show IP interface brief. Coba di router 1. So IP interface di router 1 ini small up loopback 1 akan buat interface loopback ya. Kita masuk ke Oke, kita screenshot lagi. Kita cek lagi yang ada di D1. So sepuluh 10 10 241 10 10 221. nah dia masuk ya. Masuk ke 10. Show IP protocol. Verify the direct connectivity between the highlight IP address R1 di router 1. Oh, di router 1 ini ping 10 10 02. Ini show IP protocol. Terus kita lanjut 10 10 03 kita cek.
selanjutnya Sebenarnya tadi berapa? 4321 in kan? this part you will implement single area OSPF on multi-access Ethernet network. Network IP address 000 area ID. Network wildcard mask area ID. Network 000 area ID. Satu step implement OSPF on the one using exclusive IP address. The one will advertise its OSPF network using the OSPF network IP address 000 area ID command method and quad 0 wildcard mask. This enable OSPF for area 0 only on the interface that explicitly match the IP address configure. Layer 3 switches are not enabled to perform routing by default. Therefore, routing must be enabled using the IP routing global configuration command. Bisa semua sih. Kita akan Yang ngecek itu. Step 1 di D1 belum? Kita coba di D1. Kita diminta untuk masukkan Switchnya switch berapa Wan? IP routing router OSPF. Switchnya kayak biasa kan? Switch layer 3 nya. When using the quad 0 method, it is not necessary to calculate the actual wildcard mask. You simply advertise the IP address 650 apa yang with gitu? the quad 0 wildcard 560. mask and OSPF Ini will ya. advertise 60. using the Ini subnet mask apa yang ini? on the Ya itu juga ini yang configure OSPF to advertise the network address. Ya yang satunya. G1 Yang 60. Network 10.10.02.0.0 area 0. Next, enable OSPF on the G1/0/23 and G1/5 using quad 0 mask. Network 10.10.8 3650. area 0. Lalu network lagi di interface G1/0/24 verify the OSPF configuration using D1 the show IP protocol command. Verify the OSPF configuration D1 using show IP protocol command. Routing protocol is OSPF 23, lalu router ID-nya adalah 10.10.91, lalu routing for networknya. Selanjutnya kita show lanjut router ID chosen was the highest active IP fault address configured on the one the router. kita show IP Routing kita maju ke step 2 implement OSPF on D2 using wildcard mask. Kita masuk ke D2. D2 2324. nah ini
masuk. Like day 1, day 2 must be enabled for routing using the IP routing global configuration command. Ini ya. Nah, mana di Show IP routing lalu IP. next enter the OSPF router configure model using process ID 123 router OSPF 123 Sekarang configure D2 to advertise the G1 slash 0 slash 5 slash 21 interface in OSP area dual cut mask can be calculated using the deduction and subnet mask of default root. network 10 Ada perintah yang nggak bisa nggak nak? Bisa semua. 10 router satu itu apa nggak ada OSPF ya? 7 Dihilangin ya, di reset ya. area 0 dan 7 oke enter OSPF proses NBR Ada yang masih coba lagi. Tapi dia nggak pernah notice the information message confirm that they to establish the network relation with day 1 proses 1 on given from landing to full landing done. Next configure day 2 to advertise the 2/24 network in OSP area. This can be accomplished using the network statement with specific wildcard mask for each subnet. Network 10/24 area 0 terus 1 2 3 4 10 10 24 titik 0 10 10 24 0 Kalau gitu kita lanjut lagi ke D2. kita ganti jadi 25 Perintahnya adalah network 10 10 25 titik 0 0 titik 25 area 0. Oke. Not the two network could also be enabled using the network statement instead. There are no information message this time because these interfaces are not connected to other OSPF enabled router. However, these network are now being advertised to other OSPF router. Verify the OSPF configuration on the two using the show IP protocol command. cuman ini aja di bawah. So IP protocol is OSPF. Okay. Kita masukin ke Nggak ada ya. dari yang Setelah selesai kita lanjut lagi ke sini ya, show API OSPF network. Ini untuk melihat detail dari network. Sekarang kita Maju kita show IP protocol save as lalu kita masuk ke tab 3 ini ada ya. step 3 implement OSPF on R1 using the interface specific method. Nah, the loopback interface on R1 is only configured to simulate another network for OSPF to advertise. Nggak jalan ya? Stuck 80%. Sekarang kita lanjut ke Aduh, nggak gerak-gerak. However, the default behavior of OSPF for loopback interface is to advertise 32-bit host root. To ensure that the /24 network is advertised, the IP OSPF network point-to-point interface command must be configured on the loopback 1 interface. Change the network type on the loopback interface so that they are advertised with the correct subnet. Kita masuk ke nomor 1. Kita masuk konekti interface loopback 1 IP OSPF network
kacau. Point to point. router OSPF ada IP OSPF. Point to point. information Next, enable the loopback interface to SPF using IP OSPF command as shown. OSPF 123 area 0 exit. Enter the interface G01 and enable it for OSPF. balik lagi Kita masuk interface G01 yang kedua ya yang kedua OSPF 123. Nah, kita tunggu pesannya. Notice how the information messages are confirmed when the network adjacent have been established. tadi kita ke D1 kita jalankan lagi ya di sini. Nah, sudah verify the OSPF configure on ARM1 using the show IP protocol command. Show IP protocol. Show IP protocols. Section OSPF. Itu di D2 Routing protocol is OSPF protocols. kita ketik tadi ya kita Soal protokol is OSPF. Oke. show IP route load per Lanjut step assign router IDs on R1 and R2. The OSPF router ID is then clearly assigned in order to of preference manually configure using the router ID. Assign R1 the router ID as shown. Router 1. Ini router 1. Connectivity router OSPF 123. pasang di Router ID 1 router ID 1.1.1.1 router ID N. Oke. Next, clear the OSPF process as shown. Clear IP OSPF process. Kalau kita diminta untuk clear IP OSPF process. Yes.
satu ya. Repeat the process on day one and itu use router ID to for the one and router ID for the one also confirm the one and itu use the new router ID. Oke. Step 20. Coba kita jalan ke aja ya. Oke. Jadi satu ya. Loading dot to loading dot. Ya. Karena kita video udah prinsip. Nah, selesai kita ini ya. Nah, kita close dulu yang di satunya. Oke, sekarang kita repeat ya. Repeat di D2. Nah, kita diminta untuk repeat the process on day 1 and day 2. Oke, kita masuk ke day 1. Day 1. Nah, on IT. Router. Ya begitulah Pak. Saya pause dulu. Sebenarnya nggak susah sih Pak. Hah? Kalau bikin video. Nah, warna tuh kayak mana ya? Kalau itu, itulah kan harusnya lupa yang malam keduanya. Ya kan ada lagi. Hidden and chaos yang itu lah. Hidden and chaos akhirnya yang medium itu tuh menurut saya agak aneh lah. Apa tuh? Jadi kan kami kan, aduh, kami itu kan tergoda dengan hidden. Jadi otomatis turun gitu, ada di Windows berapa di 20 100. Wah, terus di Windows 11 yang udah terakhir. Oh beda 11. Urutan 11. Oh gitu. Iya dari 7 ya sih. Ya Allah ya Allah. Tapi kalau kita nggak pakai ini kan kita di waktu. Iya. Nah terus ternyata di apa sih dapat hidden itu ternyata key generate itu ada di dalam Substring dari hasil iya teks. itu ada simalan kita cari ya Pak satu hajar nggak ada riset nggak ada segala macam kita cari nggak ketemu nggak ketemu sama sekali tapi yang dari Universitas Palembang itu dapet nah jadi cuma itu doang yang bisa jawab kami semua tuh nggak ada yang bisa jawab jadi ada 3 sih cuma 3 yang bisa jawab yang lainnya bisa jawab yang Palembang itu jadi kayak itu orang ada kita bikin kirim 5 aja. Iya. Jadi yang menang 1 aja yang semuanya situ dulu nggak ada tuh konsep hakim itu. Iya Pak. Jadi langsung aja hajar aja. Terus ada yang web Iya. Masa yang mana web? Iya. Kami udah pakai Worksheet juga nggak bisa. Iya karena belum mau pakai aja. Terus apa web aplikasi? Nggak ada yang bisa Pak. Masa semua juga nggak ada yang bisa. Ya makanya kemarin perapaannya nggak terlalu jauh loh. Terlalu nanti mau ikut lagi CTM tapi yang mampu yang ada di mana? Iya lah, bukan lagi di video ya? Iya, di video. Apa? Sharing aja sih kita. Itu online juga. Oh, main aja, cuma masih cakep. Gratis juga ya Pak? Gratis ya? Iya. Oh, udah lah. Gratis aja senjata kita sih. Saya tahun depan. Targetnya kalian bikin game-nya. Oh. Bikin game sendiri. Nanti kita coba bikin gitu ya. Seru tuh bikin game-nya. Ada satu tag. Kalau bikin soalnya tuh lebih mudah. Bikin soal tuh lebih mudah. Iya. Teks aja. Ayo cari teksnya apa itu gitu kan. Jadi teks biasa dijadiin hex apa ya? Dijadiin string ya. Terus memory dump. Tinggal jalanin hex aja. Iya. Kasih. Tadi saya buka web gini kan. Itu praktek harus bikin soal tuh lebih mudah daripada kerjain. Tapi itu kan tinggal kalau cryptography itu tinggal HSS aja ya. yang terakhir itu kan hidupnya kan gitu kan. Iya, masukin gambar tegano. Coba lagi Pak. Masalah tuh. Nanti kita kasih pakai tracer. Ayo ini konfigurasinya nih salah. Kan gampang ya. Bisa kayak begini Pak. Pakai ini bisa. Cari lognya, simpan aja di dalam log. Oh,
keynya apa flagnya disimpan di log gitu Pak. Dari lognya analisis karena serangnya di jam berapa Pakai mual-mual kan Pak? oh Harus sampai dari pagi tanpa 24 jam ketepatnya oh seru. Kami juga kayak gitu loh Pak. Cuma udah setengah 11 udah capek yuk gitu. Lagi ini Pak, hari itu kita minum kopi, sakit perut ya Pak. Sakit perut kita Pak, minum kopi. Kan pahitnya kopi itu Pak. Mas ada biar kita gak ngantuk Pak. Mual lah. Ih, jangan tunjukin ke lampu itu branding kerja tapi itu rencana tadi Oke, lanjut lagi. kemarin sama ada Pak dari anak ITERA juga sama saya juga dia kemarin ikut apa sih yang dari Pringsewu tuh ya Ci? Iya Pak, yang Bapak share itu. Iya ada ikut 2-3 deh Pak Yang Bapak share pas itu Pak. Di pesawaran. pesawaran oh dia juara 3 Pak teman saya tuh udah lah buat bantu itu juga gak masuk Pak ya di kelas itu bingung kan tapi sama saya sendiri ngobrol Oke, kita lanjut lagi. Oke. Tadi sampai kita harus meripitnya di router 1 dan router D1 dan D2. Nah, kita masuk router OSPF. Router OSPF 123 atau router ID-nya 222 itu 234. Oke. N Ih, ngilunya. clear ID OSPF proses terus D1 Ih, potong gitu. yes. Orang-orang gak apa. Anak Itu kamu. Hidungnya dipotong. ih ya Allah ada aja Ngilu banget dia. apanya? Masih utang. Nah, awas ya salah ngomong. Ayo lanjut. Ini wait deh. Kita masuk ke oh ya, kita belum cek dulu. Kita cek dulu di router ID. So IP protokol. Nah, routernya sudah berubah ya. Kita masuk ke tiga. Ikut router ID. Ya, part 3 bisa. Nongol. So IP protokol ikut router ID. Oh, lanjut kita ke router OSPF 123 router ID 3333 lalu N lalu kita masuk clear IP OSPF proses
masuk lagi ke sini kasih Ada WA tuh dari yang mana? oke kita lanjut ke step 5. Lanjut ke step 5. Kita verifying OSPF setting R1, D1, and D2. Terus ke router 1 show IP root OSPF gateway 10.10.8 Oke. Ini yang di router OSPF DD1 kita masuk ke show IP root OSPF. Is submitted to one subnet. So IP root as well. 27. Nah, cara verifikasi bandwidthnya gimana? Show IP atau kalau mau lihat bandwidthnya jadi diganti gitu. Kan di sini kan show IP address input ref. Ada nggak ada? Itu pakai apa? Nggak ada. Use the show IP build interface command to verify which interface are enabled for OSPF process ID, RAD, and state. So di router 1 kita balik lagi ke router 1. Ya, part berapa? Gak tahu. Kita balik lagi ke router 1. Gimana tuh show IP OSPF balik lagi ke router D1 kita diminta untuk show IP OSPF interface. So di brief nah, ini ada 2. Nah, 29 kita cek lagi lihat IP address masnya
selanjutnya kita ke D2. Sudah. Note the omitting the brief key for detailed information about the OSPF enable interface. This state file define the state of the link. DR is the design router on the multi-access network. BDR, this is backup. The root, this the router. DR other. P2P, this on OSPF point-to-point interface. Use the show IP interface neighbor detail. That our device have correctly established a genesis. The output for R1 is shown below. Repeat the command for D1 and D2. Show IP OSPF neighbor. Show IP OSPF neighbor di router 1 salah. Di sini ada dua ya, dengan ID-nya yaitu 33 dan 22. Kita copy, paste, 31. Lalu lanjut. Enter OSPF validation command include the show IP OSPF, show IP OSPF to info, show IP database. Configure and verify the advertising of the default root. Configure default root advertisement. R1 will be the gateway of the last resort of the OSPF internet network. In our simple topology, the internet is simulated using the LO0 interface. Kita di R1, kita diminta untuk mengkonfigurasi di IP root. La ilaha illallah. Siap ini. La ilaha. Kebanyakan ya. Baca nggak mau sih. Tadi gua ngomong. Oke, kita lanjut. IP root 0000, IP root 0000 1234. Sakit sih. Kamera. IP root 000. Lu jadi ngomong jadi gak ada itu. Nanti makan gue tuh cuma assalamualaikum. Emang konfigurasi basic tuh. Not disregard the information message in the production environment. A valid physical interface will be used to provide default. Oke, sabar. Yang pentingnya kan bangun sudah menjepus aja. Kita verifikasi ya. Ayo langsung akses. Saya aja mau verifikasi. Di ujung loh ini. Wih, dua berkat dua pesan lagi.
regard the information set in the product environment, a valid physical virus would be used to provide default gateway service. Enter OSPF router configuration mode and use the default information originate command to enable default propagation. Always keyword advertise its default route even if a static default route does not exist, while the route metric and metric can type can be changed. Oke. Rute OSPF 123. IP router OSPF 123. Mahal sih. Default information originate and verify the default route advertisement. Show IP route static. Nah, Banyak yang nyari di V2 juga ya. Buat konten gitu dan terkenal. verify the routing on table D1 and D2. Lagi. Enggak serius dulu. Enggak lele. Verify D1 and D2. Nah, bete tuh. Show IP. Include sabar ke? Ngapain orang? Ayo custom. Jangan custom lah, main game aja. Gila ngantuk bosan. Hah? Gateway offline resort is ini ya. Network 11.00. Oke, nice. Lanjut. Implement OSPF network optimize feature. Oke, step 1, configure passive interface on R1, D1, and D2. R1 only needs the LO1 interface to be passive. The first approach is used to make the loopback 1 interface passive. Enter OSPF router configuration mode and make the LO1 interface passive as shown. Router OSPF 123. Router OSPF 123. Apa sih gue Pertama lu ngacangin gua. Terus ngapain pas itu cerita. di sini lah sana. Ah, Gimana? Gimana udah? Kita cek deh. router OSPF 123. SDR, BDR. Pasif LO1. Save. Router OSPF 123. Verify which interface are passive using show IP protocol command. Show IP protocols passive interface. Siapa aja? Kita boleh Susah itu. Mau pesen kopi nggak orang ya? Passive
Passive interface loopback 1. Nggak apa-apa. Banyak promo saya hilang, ntar nggak bisa. Berubah ya. Save. Berapa lang? Config router. A layer 3 switch can potentially have many interface that should be passive. Kita masuk D1. Kita masuk ke router. Router 1, 2, 3. Passive interface default. Router S1, 2, 3 passive interface default. Entar. Gak dikabulin sama dia. Down. Kita masuk ke Kalau gue jadi lu mah. masuk save. Repeat the process on D2. D1, D2. Interface default. Enter. Oke. Kita save. Jangan dilakukan. Step 2. Adjust as link cost. Use the auto cost reference bandwidth. Auto cost reference bandwidth 100. Auto cost reference bandwidth 1000. Auto cost reference bandwidth 10,000. Oke, lanjut. Note the auto cost reference bandwidth must be the same on all routers in the area. Otherwise, sub-option router may occur. Jadi nggak pesan itu? Nggak boleh. Hadir, Pak. Oke, tadi kita nyampe mana? Nah, kita masuk ke on router 1. Router 1, kita masuk ke router 1. Aduh. Nah, masuk router SPF 1, 2, 3. Auto cost reference bandwidth 1000. Kita gunakan Jangan lupa video-videonya harus dibuat ya. Nanti pas diminta kumpul dan kirim. 839. Oke, 39. Show IP OSPF. Show IP OSPF. Saya OSPF dulu, Pak. Yang pagernya masih diritain banget.
banding-bandingin dulu yang bagus. Ya terserah mau 5 juta, mau kan duitmu kan, bukan duit saya. Saya mah nggak ada urusan. Yang mau jalan kalian kan. Nanti paling tinggal titik-titik berhenti untuk indahnya yang mana kan. Dosen nggak usah dihitung ya. Dosen nggak usah. Sampai Bali juga nggak apa, sampai Lombok juga nggak apa. Boleh. Yang penting duitmu bukan duit saya. Saya mah nggak ada urusan. Oke, kita cek lagi mana ini. Kalian mau Singapura, mau lintas negara, Singapura, Malaysia, Thailand, boleh silakan. Kamboja, Vietnam, Kamboja jual ginjal satu. Ya, yang gak ada duit jual ginjal. Oh iya. Hafiz aja kita kalau Nah, kamu aja tuh jual, kamu ginjal mau jual satu. teman-teman ya. Oke, kita next. Repeat the stable change between bandwidth account and byte interface. Oke, kita Pakati tapi ya, kalian harus punya empati kan, ada temannya yang mungkin dananya kurang. Kalau kecuali kalian empatinya tinggi, yang dananya kurang kita ini. Silam. Pak, Ternyata kurang semua. Yang dosen tadi aneh-aneh. Kalau ditinggalin dosen. kalau kurang panggil Amar. Amar mana? Amal. Mar, coba Amar sudah. Amar suruh jual lauk dulu. Atau ada yang jual harga diri dulu nggak? Aku masih betul. Atau ada yang paman-pamannya apa gitu kayak manfaatin aja. Atau ada yang mau telepon buku papa juga boleh. Telepon buku papa misalnya. Diatur ya, diatur. Jakarta boleh, Bandung boleh, Malang boleh, mau ke Aceh juga boleh. Yang hemat tuh ke Aceh sebetulnya, nggak naik laut. Iya, jalan kaki. Lulus, Pak. Kalau ke sana kan naik kapal. Sepakat kemana kalian? Malang. Belum sepakat, Pak. Oh, iya. Kalau kalian mau sisa duit banyak, PT Puskom aja. Nanti sisanya bisa beli kambing. Apa sih dirasain? Bandar Lampung sisanya beli kambing. Bisa makan bareng lagi bisa. Camping. Camping Bukan beneran. glamping. Mengajarkan dosennya camping juga. Satu. Dosennya camping juga camping. Serius, Pak, mau camping? Kalau jawab pulau bisa ya? Karena nggak jawab pulau kita. Wih, oh itu lah. Gas. Repeat the step on a very Nanti dibikin apa? very quiet. Kalian yang mobil sana pesawat. Malang bagus, Malang. Lombok juga bagus. Coba dihitung dulu Lombok berapa, Bali berapa. Yang mau banyak-banyak dosa ya ke Bali lah. Banyuwangi bagus. Malang. Nah kalau kalian mau ke Lombok, Bali, saya berhenti di Banyuwangi aja. Ya udah, gitu. Kalau kalian mau ngeteng juga boleh, kita ngeteng Kamu di titik sana. naik kereta di Kita lanjut ke step 3 alter hello and dead interval time. Oh dari Merak. sampai Banyuwangi bisa naik kereta. Iya. Murah. Tapi kercis itunya yang Cuman kalian tetap boros makan kayaknya. Iya, berhentinya tuh Pak yang boros. Saya berhenti stasiun makan. Kali kalian satu orang bawa carry masing-masing isinya logistik semua. Gitu. Baru dapat. Itu murah itu. Dari Jakarta ke sana. Ya, nanti cepet ya. Nanti kasih kabar. Ayo Nas, Kan ketat. tuh udah belajar lebih sesuai kan? Ya, diatur lah sebagus mungkin. Mas Anas ketat. Nah, nanti kekuatan kalian berapa?
Tapi yang pasti dana internal nggak bisa untuk eksternal. Dia dananya itu prinsipnya kan dalam kan ya, di Lampung aja. Kita nggak tahu itu jumlahnya berapa, sisanya berapa nggak tahu. Tapi kalau kalian nggak keluar, dananya nggak dipakai keluar, cuma di dalam aja beli kambing cukup. Cukup Pak. Mau kayak gitu juga boleh Pak. Sisanya kita nggak pakai untuk keluar Pak. Yang sisanya kita sendiri nggak apa-apa. Nanti yang itu sisanya buat beli kambing aja kita. Nah, kita lanjut ke on R1 change the hello interval to 5 second and the dead interval time to 20 second. Tempatnya di mana Pak? Tempat di lapangan. Banyak lah. Buper Kalian mau yang apa nih? Mau yang ada jalannya atau mau di tempat? Kita masuk ke kelas 1. Kalau hantu juga bagus, tapi bakal tahu sana. Bagus. Mau tapi dingin. 1 Kalau mau bagus untuk hantu. F Tapi agak kupingnya agak bahaya. DOSPR dan interval 20. Yang paling interest kemana kalian? Jakarta doang. Bayu. nggak tahu. Kayak mana yang paling interest kemana kalian? Kalau Bali itu berapa Bali? What is how Kalian ke Malaysia itu dari Bate, dari Palembang cuma 750.000. verify the times have changed on G1 using the show IP Atau mau tempat 3, bagus tempat 3 tuh. Di Danau Toba. Samosir. Bagus sekali ya. time interval Kalian kita pulangin dia. Sebelah sana kita tinggal. time interval configuration. Ya tergantung kalian lah. Nanti masalah industrinya kan bisa disesuaikan. Tapi kalau arah sana pasti Jakarta dulu. Industri banyak di Jakarta. Nggak lama-lama lah, bikin program 3 jam. Jalan aja. Ya betul lah ya. Budgetnya nggak tahu. Saya nggak tahu kekuatan kalian budgetnya berapa. Ya, tapi saya berharap Configure day one with the identical hello and the semuanya bisa time. kalau bisa. Tapi yang pasti kalau keluar kota ada yang nggak ikut, yang di dalam wajib ikut semuanya, nggak boleh enggak. Karena filtering di dalam kota itu wajib untuk ikut. Oh jadi kalau misalnya diikut nanti ada lagi ke dalam kota ya? Ya justru harusnya filter dalam kota dulu. Wajib. Kita masuk ke Dalam dulu beresin, baru kalian diskusi keluar. Kalau enggak, yang dalam nggak usah diomongin lah. Ya, yang penting luar dulu kalian kalau mau kesana. Karena yang luar tuh nggak wajib loh ya. Tapi kalau kalian merasa pengen dilaksanakan ya laksanain. Di set aja. Ya, semuanya. Semester 5 kuliah harus happy ya. Kalian harus latihan loh, ini semester 5 harus belajar happy. Karena semester 6 bisa jadi kalian ketemu industri. Ya, ketemu industri telah 1 semester terakhir. interface G1 Jadi belajar menyembunyikan kesedihan. Itu ilmu komunikasi. Seperti apapun yang kalian rasakan itu harus orang lain. DOSPR Kamu kemana saja, Pak? Ikut aja teman-teman. Oke. Oh iya, terserah ikut aja. Mana lagi coba? Itu siapa namanya tuh? Tabirin. Kamu mau kemana? Ikut aja. Kalau kalian mau ke Turki Pak, boleh aja.
kami jajan dulu ya, Ci. Orang udah sewan. Udah sih videonya yang bikin apa? Yang wise rap kan lu? Kita masuk ke configure Detsu with the identical hello and dead interval times. Iya tadi tuh pas saya taman gua habis. Rabuan tuh ngapain? Enggak tahu ya. Zoom apa? Rabuan tuh ngapain? Ya paling bahas itu pas. Kita masuk ke D2. Weh, beresin dulu. Ayo Ci makan Ci, kantin. Wait, beresin dulu, wait. Nanti kan pindah. Iya. Kan kita kan ke SMS, Oke, smartphone. kita lanjut part 5 DDR BDR plus. Smartphone D. Iya, bos. Maaf sih, Dok. Sebutin bukan dulu. Oke, kita lanjut step 1 verify the current BDR dan BDR section. Kita masuk ke router 1. Sayang, aku tak bisa. Kantin dah. Mau langsung bawa tas ah? Dia mau langsung bawa tas apa tinggal aja? Hai Bang. BDR. Kita mau camping ya Pak dosen? Itu tadi juga Pak Septa sama Bu Alis ngajakin kita Ada rencana. Gak apa-apa, yang penting ada acara aja dosen kita deh. Nanti dikira kita gak ada acara. Lo bawa tas nih? Iya, sekalian pindah. Udah selesai Uci? Sebelum. Nggak kita orang ya? Ya. Lo mau jajan nggak? Mau. Aduh, salah. Lalu kita masuk step 2 R1 is kan BDR SUV, D1 itu starting D2. Kita masuk ke router D2.
Luan 10. Ayo lanjut. So IP ospek stat DR. Nah, statnya DR ya. Yuk. Oke sudah. Oh berarti selesai. Oke cukup sekian. Dan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.